شاملة 100%، ولكن حاولنا نعرضوا إخوة وأخوات معنا الجزائريين من عدة توجهات فكرية باش كل واحد يعطينا النظرة تاعو حتى نوصلوا كاملين إن شاء الله الناس اللي راهم حاضرين معنا اليوم والناس اللي راهم حاضرين عبر لي لايف الفيسبوك، تكون عندنا إجابات لبعض الأسئلة ونديروا حصيلة تاع هذه السنة من الحراك السلمي، لا ريفولوسيون باسيفيك و نون فيولونت، وما هي لي بيرسبكتيف، يعني ما هو المستقبل تاع هذا الحراك، مستقبل التغيير السياسي في الجزائر كما يشوفوه الإخوة اللي راح يشاركوا معنا في هذا ثالث طاولة النقاش يحضر فيها السي عمر بن درا qui est économiste, il était président de la CPA, le Crédit Populaire Algérien, chargé de la dette entre 89 et 91. C'est Omar Ben Dara fait partie de l'économie في الجزائر ذاك الوقت les réformateurs الإصلاحيين واللي دخل النظام في المجال السياسي والاقتصادي كما كان سي عمر. Ils ont forcé certaines réformes politiques et économiques اللي خلاتنا حنا، انا كنت صغير ذاك الوقت من الناس اللي كبار عليا بالك عاشوا هذيك الفسحه السياسيه والديمقراطيه اللي عشناها ما بين سنتين 89 وجانفي 92. سي عمر ou membre de la fondation ONG Algérie Watch، عندهم سيت ويب مع السيده سلمى ملاح والجيريا واتش ولا لا كاين نهضر عليها وعندي هنا عطيني الكتاب محمد كتاب لي وعندك اللي درتو عمر الجيريا واتش. اللي ما يعرفوش الجيريا واتش سي سيت ويب اللي في فتره التسعينات نهار فتحها انترنت سي عمر والسيده ملاح وبعض يعني المناضلين من حتى كانوا اجانب معهم فرانسوا جاز كتبوا على المجازر وكتبوا على التقتيل وكتبوا على الحرب ضد المدنيين في الجانب الذي كان يعني يمارس ضده تعتيم اعلامي في الجزائر. يعني هذاك الجانب الكبير اللي كان ما يجوز في الاعلام الرسمي الجزائري وفي الجرائد الخاصه ما نقدروش نقول عليها حره ولكن هي خاصه لي جورنال بريفي et non des journaux libres. كانت l'ONG Algérie Watch à travers son site internet بالفرنسي وحتى كان même des articles en allemand je crois en anglais يعني كتبوا حقائق وكانت عندهم يعني مواقف مشرفه جدا ومارسوا في كتابات عديده لتوثق واش صرا في التسعينات من جرائم ومجازر وحتى جرائم اقتصاديه، يعني ماشي غير الجرائم الجسديه باش تبقى للذاكره وما يقولوش انه في الجزائر كاين يعني ما كانتش معارضه وما كانش اعلاميين احرار وما كانوش ديزانتيليكتوال ليبر، بل كانوا ومنهم سي عمر بن درا اللي راهو معنا اليوم ونتشرفوا بحضوره. وراه سي عمر بارك الله فيك سي عمر اللي حضرت عليك الصحه شرف لينا. كذلك سي عمر بن درا مع فرانسوا جاز ورفيق الجاوي السيده سلمى ملاح داروا كتاب سماوه حراك en Algérie qui sera mis en vente à partir du 20 février prochain. à partir du 20 voilà داروا كتاب حول عام من الحراك اللي حب j'imagine bon ما قريتوش mais je connais la valeur intellectuelle تاع سي عمر. j'imagine que c'est quelque chose de très bien documenté. je vous conseille vivement de le lire. معنا يكون ثاني معنا السي محمد العربي زيتود تعرفوه دبلوماسي سابق عضو امانه حركه رشاد بارك الله فيك. ويكون معنا ان شاء الله من على دقائق يحضر معنا السي هواري عدي سي بروفيسور دونيفرسيتي مختص في علم الاجتماع السياسي سبيساليتي سوسيولوجي بوليتيك. وهو هنا هو الحق الله يبارك مرحبا به سي هواري عدي. فو بوفي بارك الله فيك مرحبا بك. يعني غني عن التعبير في العالم الاكاديمي والجامعي ونظر سي هواري عدي نظر للتغيير السياسي الديمقراطي في الجزائر منذ سنوات ومن الناس اللي ما فقدوش الامل
أن المجتمع كهو مختص في علم الاجتماع أن المجتمع الجزائري لم يمت، وأنه يجي النهار وأن هذا المجتمع راح ينتفض ضد هذا النظام. راه حضر معنا وبارك الله فيه، وكان عنده واحد النقاش كان انتلكتوال مع دونك الموضوع اليوم في هذه النقطة المستديرة الأخيرة هو سنة من الحراك السلمي. ما هي الحصيلة لو بيلون، واش جبنا واش ما جبناش، وكذلك ما هو المستقبل، سي كوا لا بيرسبكتيف. ان شاء الله الاخوه المحاضرين معنا اليوم يقدروا ينورونا في هذا الموضوع. نبدا بسي عمر، نخليو سي عاد يريح شويه. سي سولون فو تحب تهضر بالفرنسي ولا بالعربيه كما تحب؟ بالفرنسيه ما كاينش مشكل. سولون فو سي كوا لو بيلون دون اني دو حراك بوزيتيف اي نيجاتيف؟ اي لا دوزيام الشق الثاني من السؤال سي كوا لا بيرسبكتيف سولون؟ بارك الله فيك. C'est un peu difficile d'introduire. C'est un peu général, oui. Un peu difficile d'introduire un sujet aussi vaste. Ce qu'on peut dire, c'est que en termes de bilan, il est difficile de tirer un bilan d'une année d'un exercice politique absolument inédit dans les annales de l'histoire de l'Algérie, d'une mobilisation d'un type totalement nouveau, qui est une rupture dans la continuité politique de l'Algérie depuis l'indépendance. Le Hirak est un moment de transformation qualitative de la société algérienne, est un moment aussi de transformation radicale, j'aime beaucoup ce mot, du rapport politique entre la population, entre la société et les dirigeants effectifs du pays. Le bilan, c'est que c'est une formidable école d'échange politique entre les citoyens et les citoyennes qui a montré au monde entier et aux Algériens eux-mêmes qu'ils étaient une population respectable, un peuple digne et des gens capables d'exercer en toute lucidité, en toute maturité, d'exercer des responsabilités politiques, de prendre la parole et de se concerter de manière démocratique à la base, sans l'intervention de qui que ce soit. Ce bilan, à mon avis, il est extraordinairement positif à cet égard. Les perspectives, je vais être assez bref pour laisser la parole aux frères à côté de moi. Les perspectives, moi je trouve qu'elles sont naturellement aussi positives que le bilan provisoire qu'on peut en tirer. Plus rien ne sera jamais comme avant en Algérie. Il y a une rupture de paradigme, il y a une transformation, une cassure dans le continuum politique du pays. Plus rien ne sera comme avant, on ne peut plus traiter avec mépris et avec dédain, comme les dirigeants l'ont fait, une population qui a montré un degré aussi élevé de conscience politique, et un degré aussi élevé de civilisation même. La manifestation populaire massive du peuple algérien est une leçon pour le monde entier en termes qualitatifs. On a rarement vu, à ma connaissance jamais, une telle mobilisation aussi pacifique, aussi joyeuse, en dépit de circonstances graves et en dépit de conditions difficiles. Et de ce point de vue-là, si le Hirak est une réaction contre la dictature militaro-policière algérienne, si elle est une réaction contre la corruption générale d'un système criminel, au moins délinquant, elle est aussi une réaction et une manifestation, une préoccupation de la population par rapport à ce qui risque de se passer si des mesures correctives rapides, admises par tout le peuple, ne sont pas prises pour corriger, si j'ose dire, les dangers qui pèsent sur le pays. Ces dangers sont de nature essentiellement économique. On voit bien que ce régime qui a construit toute sa légitimité économique sur la seule exploitation de la rente a entériné depuis le coup d'État militaire du 11 janvier 1992 une véritable désindustrialisation de l'Algérie. La production industrielle de l'Algérie aujourd'hui, elle est la moitié de ce qu'elle était il y a 20 ans. C'est vous dire la régression des structures profondes, de l'infrastructure économique réelle du pays.
Et ça, dans une situation où nous sommes passés entre 1990 et aujourd'hui, d'un peu plus de 20 millions d'habitants à 44 millions d'habitants. Donc, il y a des conditions objectives et des mesures objectives qui incitent la population à une sorte de, comment dire, de mobilisation préventive. Ils savent, les gens savent. Je suis étonné de savoir, de rencontrer des Algériens, des Algériennes qui n'ont pas de formation économique, hein, qui sont des gens comme tout le monde, et qui me disent tous, mais enfin, nos réserves de change sont en train de s'évaporer, les prix du pétrole ne vont pas monter. Comment va-t-on faire pour financer nos importations de biens alimentaires et de produits pharmaceutiques dans 1 an ou 2? Et là, effectivement, comment répondre à cette question? Quand nous étions, nous, aux affaires, entre 89 et 91, pour faire rapidement, nous vivions une crise de la dette extrêmement forte, nous n'avions pas de ressources, et je me souviens combien il était difficile de financer des importations de blé ou de médicaments pour 21 millions d'habitants. Comment cela se passera si rien n'est fait aujourd'hui, dans 2 ans, pour 45 ou 46 millions d'Algériens? Donc les perspectives sont à la fois très encourageantes du point de vue de la mobilisation politique du peuple, et elles sont un peu plus qu'inquiétantes s'agissant du futur économique du pays. Voilà. Je donne la parole à M. Ouani Hadid. Barakallahu fikum. Nous avons besoin de ce genre de forum, de discussion, aussi bien à l'étranger, mais surtout au pays. Au pays, il est difficile d'avoir ce genre de forum, parce qu'au pays, malheureusement, il est interdit de faire de la politique. Je pèse mes mots. La politique veut dire que ceux qui détiennent l'autorité publique de l'État rendent compte, et soit rendent compte devant l'électorat, et soit comptable devant la population. En Algérie, il s'est institué un système où il y a un pouvoir réel et un pouvoir formel, et après 1988, les Algériens ont arraché la possibilité de critiquer le pouvoir formel. On peut critiquer le président, qui n'a aucun pouvoir, le ministre, le Wali, depuis 1989, mais on ne peut pas critiquer ceux qui décident. Et c'est pour ça qu'en Algérie, il est interdit de faire de la politique. C'est interdit. Et donc, ce soulèvement populaire, pacifique, extraordinaire, déterminé, s'inscrit dans l'histoire de notre pays. Il cherche à autoriser les Algériens à faire de la politique. Et en Algérie, il est interdit. L'activité politique est illégale. Bien sûr, il y a des partis artificiels créés dans des laboratoires qui font de la fausse politique. On appelle ça de la théâtralité politique. Et donc, ce mouvement, ce Hirak, veut que les Algériens fassent de la politique, et pacifiquement. Pacifiquement par les élections, par l'alternance électorale. Alors comment analyser ce Hirak? Du point de vue académique ou universitaire, il faut le placer dans la longue histoire de construction de l'État. La construction de l'État en Algérie a commencé un 1er novembre 1954, et avec la victoire de l'indépendance, pour des raisons historiques, l'armée a mis en place un pouvoir exécutif.
une administration de l'État. Et donc, l'État algérien a consisté à un pouvoir exécutif. Et, évidemment, le mouvement national dans ses différents courants, la mémoire sociale, la culture politique des Algériens, les désirs de ceux qui ont fondé l'ALN ne visaient pas seulement un pouvoir exécutif, ils visaient un État qui soit l'instrument de la modernisation et du rattrapage du retard sur l'Europe. Le pouvoir exécutif qui s'est installé, bien sûr, au début, avait un discours exprimant la volonté d'industrialiser, de développer le pays, etc. Ce modèle qu'a incarné Boumediene a échoué. Il a échoué. Il y a eu, après la mort de Boumediene, des tentatives de réforme. Et ça n'a pas marché. Et il y a eu le soulèvement d'octobre 88. L'histoire est une suite de rectifications. 1988, et avant 1988, je dirais avril 1980, 1988, ont été des demandes de rectification. Il fallait étoffer ce pouvoir exécutif d'un pouvoir législatif souverain et d'une autonomie, d'un troisième pouvoir autonome, le pouvoir judiciaire. Ça n'a pas été fait. Il y a eu, après 88, une fausse ouverture. Il y a eu autorisation, légalisation des partis politiques. On a mis fin au système du parti unique. Il y a eu le multipartisme. 3 ans après, il y a eu des élections remportées par un parti d'opposition. La branche militaire du pouvoir exécutif a refusé les résultats de ces élections. On avait dit à l'époque, ce sont des islamistes qui vont établir un État moyenâgeux, théocratique. Même si c'était le RCD ou le FFS qui avait remporté les élections, il y aurait eu le coup d'État. Parce que la branche militaire du pouvoir exécutif ne voulait pas lâcher le contrôle de l'État. Et donc, c'est ça l'origine de la crise. L'origine de la crise se trouve dans le fait que, et je vais peut-être vous étonner, enfin, je ne vais pas vous étonner, je vais vous faire rire, le corps électoral de l'Algérie compte 25 électeurs, 25 généraux qui élisent le président, avec une mascarade de scrutin où on fait, soi-disant, voter les Algériens. Mais le président est déjà désigné, comme cette fois-ci pour Tebboune, mais comme pour Bouteflika, comme pour Chadli Bejdid, comme pour Zerouane. Mais même quand ces présidents désignés expriment un désaccord avec la branche militaire du pouvoir exécutif, ils sont soit assassinés, c'est le cas de Boudiaf, soit on demande qu'ils démissionnent, et ils savent très bien que s'ils ne démissionnent pas, ils seront assassinés. Chadli Bejdid a démissionné. On l'a obligé à démissionner. Chadli Bejdid était prêt à aller vers la cohabitation avec Abdelkader Hachani comme Premier ministre. Il y avait un plan entre Mahri, Hachani et Aït Ahmed. Le fils allait retirer tous les candidats
du deuxième tour de telle façon à ce qu'il n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Aït Ahmed serait président de l'Assemblée nationale et Hachani Premier ministre. Ce plan a été refusé parce qu'il allait enlever le pouvoir à la branche militaire du pouvoir exécutif. Et il y a eu ce que nous savons, la tragédie nationale, que nous avons payé très très cher, 200 000 morts, la torture. Nous avons été, c'était la période la plus barbare de notre histoire. Je veux croire qu'aujourd'hui, même les militaires ne veulent pas qu'on revive cette période. Même les militaires, même les généraux ne veulent pas qu'on revive cette période. A fortiori, les Algériens et les civils. Et c'est pour ça que ce soulèvement du 22 février est pacifique. Il est pacifique et il exprime des revendications qui viennent des profondeurs de la société. Il exprime des revendications suite à l'échec du pouvoir exécutif après 50 ans, ou près de 60 ans. Et ce Hirak, ce mouvement, qui est dans le prolongement du projet du mouvement national, à savoir un État moderne qui fasse développer le pays. Le développement du pays est réalisable. En 50 ans, l'Algérie, avec ses capacités humaines et matérielles, en 50 ans, l'Algérie peut être du niveau de l'Espagne. Je dis en 50 ans, au moins. Et donc, les capacités humaines et matérielles existent. Maintenant, il faut libérer les énergies. Il faut libérer le politique. Vous savez, le politique, c'est comme les pores de la peau, les pores par lesquels la peau respire. Si vous interdisez le politique, vous étouffez la société. Ne vont émerger que les corrompus, que les obséquieux, que les arrivistes. Vous savez, l'Occident est sauvé par deux principes. L'Occident, la vie sociale et économique est viable en Occident pour deux principes. La compétition économique et la sanction électorale. Si vous enlevez la compétition économique et si vous enlevez la sanction électorale, c'est la barbarie. C'est l'inhumanité. C'est ce que nous avons vécu. 300 milliards de centimes dans un compte d'un Premier ministre, et ce Premier ministre, il a dit, je ne sais pas d'où ça vient. Il a eu 300 milliards. Le général qui l'a nommé, puisque c'est son supérieur, il ne va pas se contenter de 200 milliards. Non, c'est un système. C'est un système qui est condamné par l'histoire. Et donc, quand je vois la détermination des jeunes qui goulou yahna yantouma, oh Allah marana habsin, ce Hirak va aboutir. Il va aboutir. Il va aboutir parce que il ne se bat pas contre l'État. Il ne se bat pas contre l'armée. Les jeunes ils disent c'est notre armée. Et ils savent très bien qu'il y a des militaires, quel que soit leur grade, probablement y compris des généraux, qui sont d'accord avec le Hirak. Ce Hirak va sauver la nation. Ce Hirak va sauver la nation. En conclusion, quel est l'objectif et quelles sont les perspectives? L'objectif, c'est d'assurer de façon pacifique le transfert du pouvoir souverain détenu par une vingtaine de grands électeurs
à une autorité civile issue des urnes. Maintenant, quelles sont les modalités? Les modalités se préciseront autour de propositions qui seront faites par les Algériens, en particulier au pays. L'immigration prendra part, elle a sa part. L'immigration a été le nationalisme de sa forme moderne, celui de le courant qui a demandé l'indépendance, est né ici à Paris. Donc l'immigration, ما يخوفوناش راكم في الخارج ولا لا 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 بوذياف كان في الخارج، مسالم كان في الخارج، الوطنيين كاع كنا نطلبوا الاستقلال من الخارج لخاطر شي في الجزائر c'était interdit de faire de la politique. Tiens, c'est déjà vu. C'était quoi la politique dans les années 20-30? C'était demander l'indépendance. Il était interdit de demander l'indépendance dans les années 20 et 30. C'est pour ça que ça s'est exprimé parmi les migrations. Et donc, il faut assurer ce passage pour que l'armée algérienne, ou plutôt le commandement militaire, soit un commandement professionnel. Il faut que le général ne soit plus un militant politique. Il faut dépolitiser le grade de général. La fonction de général aujourd'hui est politique. Il faut la dépolitiser. C'est dans l'intérêt de l'armée. C'est dans l'intérêt de l'État. C'est dans l'intérêt du pays. Et c'est pour ça que ce Hirak réussira. Parce que ce qu'il demande réunit les 99% des Algériens. Et y compris des gens dans l'armée. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il réussira. On ne peut pas continuer à accepter cette situation où, en 10 ans, l'Algérie a gaspillé 1000 milliards. L'Algérie a eu 1000 milliards entre 2002 et 2014 par les exportations de nos hydrocarbures. 1000 milliards. Et nos hôpitaux sont dans cette situation. Et nos jeunes meurent dans la Méditerranée. Et le chômage parmi les jeunes est de 30%. Et nous importons tout. C'est un crime économique. Bouteflika devrait être jugé. Bouteflika devrait être jugé. Et devront être jugés les grands électeurs qui l'ont désigné. Et aussi ceux qui l'ont désigné. Et donc, il faudrait une transition, mais une transition avec des propositions concrètes. Mais si on va changer la Constitution. Non, ça c'est Shah. Shah, il dit qu'on va changer la Constitution. La Constitution de 64, elle était bien. La Constitution de 76, elle était bien. Celle de 89, elle était bien. Le problème de l'Algérie, c'est elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée, la Constitution. Il faut des propositions concrètes. Moi, en tant que citoyen universitaire, j'ai fait quelques propositions concrètes. Premièrement, ce qu'il faut, c'est que la présidence échappe au commandement militaire. Depuis 1962, la présidence est une annexe du ministère de la Défense. C'est le ministère de la Défense qui dirige l'État. Comment? C'est le ministère de la Défense qui envoie des instructions à la présidence et la présidence les envoie aux différents ministères. Cette situation doit cesser. Et il faut des propositions concrètes pour que cette situation cesse. Il faut, entre autres, un ministre de la Défense civil. Il faut que tous les généraux âgés de plus de 65 ans soient mis à la retraite. C'est un texte
réglementaire. Vous vous rendez compte que nous avons un général qui a 83 ans? C'est le plus vieux soldat en activité au monde. Nous sommes le pays où le plus vieux soldat au monde existe, et nous sommes le pays qui bat des records de corruption. Il a 82 ans. Ben Ali, le général Ben Ali. Et un général doit être jeune. Et nous avons des jeunes généraux. Et nous avons de jeunes colonels qui sont prêts à prendre la relève. Et donc, il faut mettre à la retraite tous ceux qui ont plus de 64 ou 65 ans, selon un texte qui existe déjà. Il faut aussi que la gendarmerie nationale dépende du ministère de l'Intérieur et non pas de l'armée. Il faut que la présidence ne soit plus, la protection du président et de la présidence ne soit plus assurée par l'armée. Ce sera assuré par la gendarmerie et par la police. Il faut que la police ait des syndicats. Parce que si la police a des syndicats, si la police nationale a des syndicats, les officiers, les commissaires n'accepteront jamais qu'ils soient utilisés pour défendre le régime et non pas pour défendre la Constitution. La manifestation est légale, elle est permise par la Constitution. Et donc, avec des syndicats policiers dans la police nationale, les policiers n'accepteraient pas de réprimer une manifestation qui est prévue par la Constitution. Donc il faudrait faire ce genre de propositions concrètes, de telle façon à ce que notre armée, dont on voudrait être fier, ne s'immisce pas dans la politique. Et qu'on laisse la politique aux civils. Et ce Hirak, c'est une rectification historique dans la construction de notre État. Wassalamu alaikum. شكرا لك. وحين الكلمة للأستاذ محمد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. مدنية ماشي عسكرية. هذه معركة عمرها 63 سنة 64 سنة، عمرها من 56. المشكلة الكبيرة، ولو تفضل أخونا عمر وأخونا الهواري وشرحوا خلفية، المشكلة الكبرى أن الشعب الجزائري اللي خاض معركة تاع 132 سنة باش يقرر مصيره، منها ثورة تاع 8 سنوات تقريبا ما قررش مصيره. العصابة تتحدث على تقرير المصير لبعض الشعوب عن حق أو عن باطل، لكنها لا تترك الشعب الجزائري أن يقرر المصير نتاعه. إذا المشكلة لما يخرج الجزائريين ويقولوا الاستقلال الاستقلال الاستقلال، هذا عار على لي 25 ولا لا طرونتين ديليكتور كما تفضل خونا الهواري، على كمشة الجنرالات. ناقشت مرة مطولا مع أحد الأصدقاء، قلت له أنا ضد استعمال كلمة مؤسسة الجيش. الجيش ليس مؤسسة، المؤسسات هي اللي ينتخبها الشعب. هذه بدعة فرنسوية يتكلموا على الانستيتيسيون ميليتير، ولكن شفنا قبل 3 سنوات لما لو شيف دي زارمي ولا لو شيف ديتا ماجور دي زارمي فرونسيز لما تكلم ودار مقال وكتب ودخل شوية في السياسة، رد على الرئيس، كل اللي كانوا مختلفين مع ماكرون كلهم كانوا في اتجاه واحد، با دي ميليتير دون لا بوليتيك. قبلها بسنة لما صارت المحاولة الانقلابية ضد أردوغان، كل خصوم السياسيين وفيهم خصوم حقيقيين، أحزاب نتاع كمال أتاتورك، أحزاب وطنية قومية، أحزاب، كلهم وقفوا ضد الانقلاب العسكري.
كان ممكن بالنسبه لهم هيا يخلصنا الانقلاب العسكري من اردوغان ومن حتى لو بونشون اوتوريتير تاع اردوغان. بصح كانوا مروا على التجربه وكانوا عارفين باللي الجيش التركي كان كي يروح يحب يدير انقلاب كي اللي رايحين يصيدوا ماشي رايحين يدخلوا البلاد وفي جحيم. للاسف احنا رانا عايشين لو كو ديتا بيرمانون. بدا من 56 دفع عبد رمضان رحمه الله دفع الثمن غالي وغيره ربما المئات اللي ما نعرفوش ما سمعناش بهم لسبب او لاخر. ومن بعد الاستقلال جاء الهجوم بالدبابات من وجده، وما زلت دائما مرات نذكر بهذه لما العقيد محمدي السعيد يروح ليوسف بن خدة ويقول له نواجههم يا رئيس الحكومة، يا سيادة الرئيس، يا سي بن يوسف، يقول له كيفاش تحبني نواجه جيش يدعمه عبد الناصر والحسن الثاني ودي غول. اتفقوا القوى المؤثرة الثلاثة يومها في الوضع الجزائري، اتفقوا على أن كمشة نتاع ضباط هما اللي يقودوا الجزائر. لماذا؟ لأنهم عارفين بطبيعة الأشياء لما يقود العسكر، وكان المثل تاع أمريكا الجنوبية أمامهم، لما يقودوا العسكر دولة راح تكون لافايت، راح يكون الفشل. وصلنا الفشل إلى درجة أن شخص محنط في 2014 ما قدرش يقرأ 90 كلمة تاع القسم الدستوري يقولوا لنا راه ولا رئيس، ويبقى 5 سنوات، ولما تخلص 5 سنوات كانوا ماشيين لهذا الخامسة. أي درجة من الإهانة ومن الإذلال اللي سلطوها علينا كمشة الضباط، سواء كانوا عقداء في الستينات والسبعينات أو بعد ما أصبحوا جنرالات ابتداء من 84. والغريب أن اللي كثير من اللي أصبحوا جنرال في 84 كانوا دو لوتر كوتي. محمد العماري شخصيا يقولها لو بوان، الماغازين لو بوان في 2001، يقول moi aussi j'ai fait la guerre d'Algérie mais de l'autre côté, la bataille d'Alger mais de l'autre côté. كان مع لي بارا اللي قتلوا العبد بن مهدي في ال 94 وكنت دبلومات. كان واحد كوموندون في المخابرات بعثوه باش يفتحوا قنصلية في سبها. سبها هذه مدينة في الجنوب الليبي، وفي الزمن الفرنساوي الاستعماري كانت فرنسا مستعمرة الفزان مع الجزائر، دونك في اتصالات قوية ما بين سكان الجزائريين وسكان سبها. لكن بالحقيقة ما كانش عندنا جزائريين في سبها، عندنا ارتباطات تاريخية لكن ما عندناش سكان. بعثوا هذا الرائد في المخابرات، بعثوه. لما سألته قلت له احنا ما عندناش جزائريين في سبها، قال لي باش نكونترولوا السلاح عندنا شكوك ان السلاح يدخل من السودان، لانه ما كانش بالاسره تاعو وكان عمره ربما 50 سنه انذاك، انا كنت شاب صغير. فقلت له تروح تتعشى معايا ليله اول نوفمبر. لما طلع معايا في السياره واحنا رايحين للدار حسيت دموع كانوا نازلين من عينيه، فاستغربت. قلت له واش بيك سي محمد؟ وقيلا توحشت الاولاد. قال لي ماشي الاولاد، قال لي قبل شويه راه جانا تيليجرام باللي محمد العماري اللي نومي شيف ديتا نو جنرال دارمي، جنرال دو كور دارمي 3 إيطوال فريق. هذا يعرف الجيش مليح، وكان من اللي شاركوا في الثورة في السنوات الأخيرة. يقول لي كيفاش الثورة توصل أنها توضع حركي، وكنا كلنا نعرفه حركي وقاتل، وكان شارك مع لي بارا في لاباتاي دالجي باش يولي هو قائد الجيش.
قال لي هذا هو الانحراف العظيم. عمري ولا نسيت هذه الكلمات تاع هذا الانسان. ذكرت لكم وهذا من DRS باش نعرفوا بلي حتى في DRS كاين مخلصين، لكن للاسف هما الاقليه، ومع الوقت قضاوا عليهم او حاولوا يقضوا عليهم. مشكله الشعب الجزائري، مش راح نطول كثير لاني راني نتكلم كل ليله وراح نخلي لكم وقتي الباقي باش تطرحوا اسئله. المشكله الكبرى تاع الشعب الجزائري، واعتقد اننا الاغلبيه من ابناء الشعب الجزائري اليوم والحراك يتفق عليها، وكما قالوا الشباب باب الواد البارح والقصبه، ما كان ني الاسماء ني المولوديه، الدربي راه في المراديه. ونحيو الحنوشه من المراديه. دولة الحنوشه لازم تنتهي باش تقوم دولة الجزائر، بدونها ما فيش جزائر. والحراك هو الفرصة الكبرى لتفكيك العصابات لا تاغر جو باز مي مو، لأنها تحولت إلى توحش. 300 مليار هذا عند ويحيى فقط، كان جنرال آخر لقاو 800 مليار في دارو دينار برك. يحكوا ما قالوناش على اللورو والدولار وما حسبوهمش. وين رايحين؟ حداد ولا ملياردير بالدولار ما يعرفش يقول زوج كلمات بأي لغة حتى بالدرجة، ولا بالقبيلية ولا بالعربية ولا بالفرنسوية. وراح للصين بهدلنا وقال كلمة وحدها على الكلمة يقطع رأسه. قال لهم الجزائر فيها المال وفيها النساء، الجزائر فيها الحرائر، فيها الحرائر والنساء. الجزائر فيها مسوسي وفيها عقادي وفيها آلاف الملايين من الحرائر اللي كانوا جميلات في الخمسينات وراهم اليوم يعطوا درس للعصابة. يتنحاو كاع ويتنحاو بإذن الله. Je vais poser 3 questions. C'est Omar. C'est Omar. الجانب الاقتصادي اللي رانا نعيشوا فيه اليوم يشبه شويه لا بيريود اللي كنتوا فيها انتم في لي زافير كما قلت بين. قلت بك في 89 90 كان عندنا مشكل كبير باش نغطيو الواردات تاع الحليب تاع الدواء وكنا 20 مليون، وكان عندنا قطاع اقتصادي الدوبل تاع واش كاين اليوم. يعني ورانا نشوفوا هذه الحكومه الجديده تاع تبون لا اسمح من الخوان، ومن بعد فتحوا النقاش الاخوان كامله. من فضلكم شويه باش نسمعوا. اليوم هذه الحكومه تاع تبون عندها وزير التجاره يتبع شكاره تاع الحليب، وشفتوا والله اعلم وزير تاع الصناعه السيد علي اللي قال لك جو مون فوت سو بوبل. يعني كيفاش تشوف هاد الناس هل ترى عندهم القدره انهم يتجاوزوا لو شوك ايكونوميك اللي راه يجي على حساب لي شيفر تاع لا بنك d'Algérie au 31 décembre 2021 on n'aura plus aucun dollar en réserve de change. كيفاش في رايك راح يقدروا يديروا ويا هل ترى عندهم القدره انهم يتجاوزوا هاد الشوك ايكونوميك اللي حيجي après l'épuisement des réserves? Je crois que le Houari Addi a partiellement répondu à cette préoccupation. Il n'y a pas de solution technique, à la crise économique que vit l'Algérie. Il n'y en a pas. Parce que la crise économique que vit l'Algérie n'est pas de nature économique, elle est de nature politique. Sans le règlement préalable de la question politique, il n'y aura pas de redressement économique. Moustahil. La condition préalable est que le peuple algérien
soit convaincu de la sincérité et de l'engagement de ces dirigeants qu'il aura lui-même choisis pour appliquer une politique à laquelle il sera lui-même associé. Ce n'est pas des experts, ou dans ce cas précis de pseudo-experts, qui vont remédier à une situation très gravement compromise. Le préalable politique, il est impératif. On ne peut pas concevoir une sortie de crise sans revenir à des fondamentaux de liberté publique, de liberté d'expression, de liberté d'association, de débat, sans qu'il y ait le retour à une véritable paix civile autour de principes démocratiques. Sans ça, il n'y aura pas de règlement. Sans ça, nous risquons des heures très très graves. Là, il faut bien être convaincu que ce que Loualé a dit, ce gaspillage extraordinaire qui a eu lieu entre les années 2002, 2003 et 2014, ces centaines de milliards qui sont partis dans des infrastructures inutiles de très mauvaise qualité ou qui sont partis le plus souvent dans des comptes à l'étranger, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes, mais au Moyen-Orient, un peu partout en France. Le secret d'État français le mieux gardé, ce n'est pas les secrets de la bombe nucléaire, c'est le patrimoine de la nomenclatura algérienne en France. C'est un secret d'État en France. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un pillage éhonté. Ce pillage n'est pas simplement un pillage d'argent ou de capacité économique, c'est aussi une déperdition intellectuelle majeure. Nous avons perdu des dizaines de milliers de cadres. La différence entre notre époque, c'est-à-dire la fin des années 80, début des années 90 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait dans le secteur public et dans le secteur privé des centaines, voire des milliers de cadres que l'on pouvait associer à toutes les démarches économiques. Où sont partis ces cadres? Voilà. Ils sont un peu partout au Canada, j'en ai rencontré des dizaines, en France, j'en rencontre des centaines, en Angleterre, ils sont partout sauf en Algérie. Nous avons perdu une très grande partie de la substance intellectuelle du pays. Et ça, pour concevoir, imaginer, développer, appliquer, implémenter une politique économique, même avec le préalable du règlement politique, c'est extrêmement complexe. Sans cette expertise à tous les niveaux, vous voyez qu'aujourd'hui, notre production industrielle, notre encadrement en termes de gestion financière est réduit à néant. Vous avez vu dans quel état sont les banques publiques algériennes, où n'importe qui, vous parliez de Sahaddad, mais de bien d'autres, venait prendre de l'argent quasiment à volonté, comme si c'était un distributeur automatique, et sur des centaines de milliards de dinars. Donc vous voyez bien que tout est compromis, tout est en faillite. Comment redresser ça? Je ne suis pas pessimiste. Moi, je pense que si la mobilisation du peuple algérien continue, et si ce préalable politique est enfin atteint, si nous arrivons à ouvrir la scène politique, je pense qu'il y a des chances pour que nous en sortions. Je vous rappelle simplement que, sans parler de l'Espagne, qui est un pays de l'Union européenne, je vous rappelle simplement qu'en 1967, le PIB de l'Algérie était supérieur à celui de la Corée du Sud. Chauffe où est la Corée du Sud اليوم وين رانا نحن. بارك الله فيك. Monsieur Abdi, j'ai une question pour vous. On a suivi dans les dernières semaines un débat intellectuel entre vous et M. Kamel Daoud. Kamel Daoud qui a en quelque sorte, c'est pas pour le critiquer, mais c'est pour avoir votre version des choses, qui a en quelque sorte décrété la fin du Hirak et l'échec du Hirak. Il a même, bon, c'est Ben Issa qui a intervenu tout à l'heure ici, il a dit que quelque part même Kamel Daoud a eu raison sur un point, c'est que le Hirak يحاول يولي comme الحزب الواحد, يعني اللي يخرج عليه il est traité de traître, etc. Comment هل ترى سي كامل داوود a raison? Est-ce que في رأيك الحراك يشوي؟ ويا هل ترى est-ce que le Hirak est en train d'exporter un modèle de pensée et de parti unique selon vous?
Bon, Kamel Daoud a exprimé une opinion personnelle. Et c'est parce qu'il a exprimé dans un magazine français, et aussi parce que c'est un romancier qui est maintenant connu à l'échelle mondiale, que cette position personnelle a pris une dimension que l'on sait. Et c'est une position personnelle, c'est une opinion personnelle et qui est erronée. Elle est erronée parce que le Hirak n'a pas échoué. C'est plutôt le gouvernement qui a échoué à le faire cesser. Maintenant, dire que le Hirak est devenu comme un parti unique. Non, le Hirak est un front informel de tous les courants politiques et idéologiques du pays et qui ont un objectif commun, c'est la refondation de l'État algérien sur la base de la séparation des pouvoirs. Et on voit dans les images, on voit des jeunes filles sans hijab, on voit des jeunes filles avec hijab, on voit des gens qui sont barbus et qui sont apparemment des islamistes, et ça ne les gêne pas d'être avec des gens qui se disent du FFS ou du RCD ou là c'est un front commun. Le Hirak, ça l'a qui met le FLN. Une fois qu'il aura atteint son objectif, c'est-à-dire la transition, alors là, il va cesser d'exister et du Hirak vont naître des partis politiques réels, enracinés dans la société. C'est ça. Moi, en tant que sociologue, je suis frappé par la maturité politique de ces jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui interviennent publiquement. Eh bien, quand on réfléchit, toute société, ou là, tout groupe, donne naissance naturellement à ses leaders. Tout groupe, même si on se met à 10 ou à 15 personnes, 1 heure ou 2 heures après, vont émerger 1 ou 2 ou 3 leaders du groupe. C'est ce qu'on appelle la dynamique des groupes. Toute société donne naissance à ses propres leaders représentatifs des différents courants. Et donc, quel est le problème de l'Algérie? Quelle est la crise? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous rappeler quelque chose. Nous étions, dans les années 50, 8 millions d'habitants. 80% des ruraux. Et nous avons eu, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, cette société de 8 millions d'habitants, de ruraux à majorité, a donné naissance à des hommes d'État. On a eu des hommes d'État. On a eu de très grands militants. C'est un processus naturel. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie. C'est un processus naturel. Qu'est-ce qui s'est passé après 62? Après 62, le pouvoir exécutif a refusé que la société ait ses propres représentants. Le pouvoir exécutif disait à la société, ils ont reproduit la culture coloniale. L'autorité coloniale, dans les années 20-30, disait aussi, c'est nous qui désignons vos représentants, les représentants des indigènes. Et on va truquer les élections, parce que si on ne les truque pas, vous allez voter pour les indépendantistes. Et c'est d'où le mot « bni oui oui ». C'est devenu un mot français. Les bénis oui oui, l'expression est née en Algérie. Ils désignaient
des indigènes qui nous représentaient et qui disaient oui à tout. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 62. Un pays qui a donné naissance à Lamine Perrine, à Adar Ramdan, à Aïssa Tidir. Quand nous étions 8 millions, on donne naissance à Ouyahia, Roul, Teboul. Quand j'entends, et comme vous tous, quand j'entends une jeune fille comme Samia Bessoussi ou là, qui m'a Nourhouda Ougued parler, vous le constatez. Elles savent mieux parler, elles maîtrisent mieux la culture politique que Tebboune. Qu'est-ce que ça veut dire ce pays? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la branche militaire du pouvoir exécutif refuse que la société ait ses vrais représentants, ses représentants naturels, et c'est cette branche militaire qui désigne des gens qui ne sont pas représentatifs de par leur culture, de par leur engagement. Ils ne sont pas représentatifs de la société algérienne. Comment vous expliquez l'implication de la femme algérienne, le retour en force de la femme? Vous avez cité Samira. Non, je demande juste l'explication parce que c'est un sociologue. Comment vous expliquez le retour en force de la femme? La scène militante, Samira ou Nourhouda Ougued qui a fait un discours politique après sa sortie de prison extraordinaire. شفنا خاتبايا في العاصمة, شفنا des femmes, des médecins في وهران, et même في الجلفة, une zone reculée, des femmes manifestent depuis le depuis 22 février, et même في تقول الأخت عبلة اللي دخلت وتكلم بواحد يعني نيفو politique extraordinaire. Comment vous l'expliquez? Non, je l'explique. Non, il ne faut pas. La société algérienne a changé et la société algérienne, elle évolue à son rythme. Elle évolue. La société algérienne n'est plus cette. Et s'il y a ce hirak, c'est parce que cette société, c'est une société nouvelle. C'est une société nouvelle dont le moteur, c'est la génération qui est entre 20 ans et 50 ans. Eh bien, cette société ne veut plus de ce genre d'État, de ce régime. Il ne lui correspond pas. Nous avons 1 600 000 étudiants. C'est énorme. Et notre État n'a pas les moyens, ni financiers, ni humains, de les encadrer de telle manière à leur donner un niveau un niveau scientifique international. On a fait dans la démagogie. Bon, mais on a 1 600 000 étudiants. Plus de la moitié, c'est des femmes. Sur les 1 600 000, vous avez au moins 300 000 ou 400 000 qui sont de niveau international. Vous avez 300 ou 400 000, et d'ailleurs, et c'est ça notre drame. Et Omar l'a rappelé tout à l'heure. Ces étudiants formés par l'Algérie, avec l'argent des étudiants, avec l'argent de l'État, avec l'argent du peuple, eh bien, ils finissent par partir, parce que le marché international les recrute. Et donc, ces personnes dont nous avons Nourhouda ou la Samia, elles sont des milliers. Elles sont des milliers. Elles sont le produit d'une évolution. La société est en train d'évoluer, de changer. Ce n'est plus la société des années 60 ou des années 80. سي محمد قبل ما ندخل للنقاش مع الاخوه يعني كيفاش تشوف المستقبل تاع الحراك؟ يا هل ترى الحراك راح ينجح؟ يا هل ترى الحراك راح يطول؟ انا راح نديروا لانيفرسير عام السنه الجايه ان شاء الله. كاين ناس يقولوا يبداو يتكلموا يقولوا يقدروا الحراك هذا يدير عامين 3 4 كما الثوره التحريريه. اسك سي بوسيبل؟ كل سؤال على المستقبل هو سؤال نقولوا عليه الله اعلم. لكن لو كان نحاولوا نديروا هكذا رؤيه او
الحراك ما اعتقدش راح يطول، قناعتي مش راح يطول، بصح هذا يبقى على المواقف والخطوات اللي ياخذها الحراك عموما والشعب الجزائري بشكل عام. الحراك هو، شوف انتم تكلمتوا على الايديولوجيا، الحراك سي لا où toutes les idéologies se côtoient، بصح il n'a pas d'idéologie et c'est ça le génie تاع الحراك. هذه هي من بين الاشياء اللي بدعها الشعب الجزائري. كانوا يستناو فينا، كانوا يقولوا باللي كي تبدا في الجزائر انساو سوريا، اباوي نساو الناس سوريا لان الجزائر بدعت السلميه، وصلنا الى سلميه. كانوا يخوفوا بينا اصحابهم في الغرب اللي هما يدعموهم واصحابهم اللي خارج واللي في الشرق، لكن الشعب الجزائري ابتدع السلميه. الشعب الجزائري اليوم، وهذو اللي يقولوا بلي الحراك فشل والحراك، بالعكس كل ما يقولوا فشل الحراك يعاود يتجدد ويقوم. بصح هما الامال نتاعهم للاسف المفروض انه هذو اللي يسموا نفوسهم مثقفين، المفروض هذه زيكسبسيون رار. دائما مشكله الجزائر كانت تنطلق من هذو اوتو ديكلاري مثقفين، كيما لي اوتو ديكلاري ديمقراط، كيما لي اوتو ديكلاري اسلاميست، كيما هذو الناس اللي يعطوا نفوسهم هما واش يحبوا. المثقف، انا نشوف، كنت نقرا في بعض الكتابات الانجليزيه على الحراك وعلى ما ابدعوا، قالوا باللي كاين بعض الكتاب بما فيهم كتاب ايطاليين بالمناسبه، قالوا لم يسبق للشعب ان ابدع شعارات كما ابدعها الشعب الجزائري. مع ان عندهم يعني المراقبين هذو الخارجيين في الغالب عندهم لا بارير دو لا لونغ، عندهم مشكله اللغه باش يفهموا كاع الشعارات وكاع الكلمات. شفنا السفير الامريكي السابق يدخل كلمه يتنحاو كاع بالانجليزيه بشكل كان الناس يعني كانت غريبه عندهم يعني. وهذا هو ثاني الجيني نتاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هذا كانوا يقولوا لنا في قبل 54 في 1930 لو سونتينير نتاع الاستعمار، قالوا العقوبه لو دوزيام سونتينير. ما مرتش ربع قرن باش كانوا يحوسوا شكون هاد الفلاقه، شكون هاد الارهابيين. ما كانوش حتى عارفين شكون هما كي بداو، لانهم راحوا داو لي مساريس دخلوهم للحبس. ما كانوش عارفين حتى شكون اللي دار الثوره. هذا هو الجيني نتاع لورغانيزاسيون سبيسيال، المنظمه الخاصه. ومن هذا الجيني اللي كل مره الشعب الجزائري اللي بليزيور فوا ميلينير كشعب يستمد الحكمه نتاعه وينتصر مره واحده اخرى. شعب الحراك سينتصر، لا اعرف التوقيت بالضبط، بصح هذا يبقى على واش نقدروا نديروا. لا اعتقد اننا تكون سنه ثانيه، السنه الثانيه باذن الله هذا الوقت نكونوا نتكلموا على بناء الدوله. بارك الله فيكم. نفتحوا المجال، نخلوا ناس واحد اخرين عبد الغني مش عليه، نفتحوا المجال للاسئله. الاخوان الاخوات اللي حبوا يسالوا يجوا لهنايا. السلام عليكم. ماشي سؤال ولكن تعقيب، يعني مع كل الاحترام الذي أكنه إلى الأساتذة وكل شيء، ولكن أعارض فكرة كيف أن المرأة تشارك في الحراك، وكيف أن المرأة المرأة كانت وستظل موجودة في الجزائر منذ الأزل إلى الله أعلم أن يرث الأرض الله سبحانه وتعالى يطول عليها. لنا مثال من أروع الأمثلة لنا فترة وصلنا المرأة في الثورة الجزائرية.
أقول بكل افتخار بكل يقين avec mon intime conviction أقول بأنها هي من اخترعت الحرب النفسية. لأن عندما كانت القرى بأكملها الفرنسيين يجوا ويقتلوا الأزواج والأولاد والآباء في القرى، كانت النساء لا تبالي بهذا القتل وترفع صوتها بالزغاريد حتى يعني القرى المجاورة يعني ترد عليها. إذا هذا اخترعت المرأة الجزائرية. لذا الزغرودة الجزائرية كالشعب الجزائري هي زغرودة خاصة وتنتمي يعني وهي من خصوصيات الشعب الجزائري الذي حيا هذا العالم. الآن يعني بصفتي كامرأة أيضا الآن في حراكنا الشعبي، وخير دليل على أن المرأة يعني كشهادة من أحد الجزائريين الذي انتقل من تيزي وزو إلى وهران، وفي القعده بوليتيك يعني كاين اللي يسمعوا قاعده بوليتيك في بلاص دام في وهران، قال بكل فخر قالها مدويه يعني وهو يرد على شعار شد اختك في الدار، فقالها لولا اختي ما كنت انا في الحراك، لان الشرطه اذا ما كانش النساء معنا اذا بفضل هذا النساء الشرطه لن تقدر علينا. اذا فأعتقد ويعني بيقين على أن وجود المرأة سؤال لا يجب أن يطرح بتاتا. هذه الفكرة. الفكرة الأخرى بصفتي كامرأة وأم ومعلمة، وهذا بكل افتخار أقوله، أدافع عن كل الضعفاء، ومن بين الضعفاء الموجودين في الجزائر والذين يشاركون في الحراك بطريقة يعني فعالة، ولا يعني كاين واحد فقط يمثلهم وهذا الافتخار ان اقوله هو الاخ بابيون، يعني الشخص الذي يمثل الناس في الشوارع الذين يبيتون في الشوارع. واعجبني منشور في الفيسبوك الذي يعني اثر في تاثير، وانه يعكس الحقيقه المره التي في الجزائر والحقيقه التي تصف بطريقه يعني منقطعه النظير لهذه العصابه. فيقول الناشر قال في الجزائر فقط نلاحظ ان يعني من يعيش في الشارع اذكى من تكون وما الى ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الصحة خوتي. عندي سؤال. دكتور هو يعدي. عندي سؤالين. Je vais les poser en français si vous voulez. Vous en tant que sociologue, comment expliquer l'hésitation du corps de la police et de l'armée à rejoindre le Hirak, alors que nous disons que ce sont des enfants du peuple. Donc ça c'est quand même une question sociologique, et je vous pose cette question parce que le jour où ces deux corps rejoignent la révolution, ce sera le début de la victoire. L'autre question, toujours Dr Adi, merci d'avoir exposé les solutions dites concrètes, lesquelles toutes concernent l'éloignement des militaires de la chose politique. Mais cependant, avez-vous des mesures concrètes donc sur ce sujet? Est-ce que sociologiquement, vous pouvez nous proposer une solution, comment convaincre la police et l'armée à nous rejoindre en tant que sociologue? Une dernière question pour دكتور الاستاذ محمد العربي زيتوت. كاين اشاعات تعرفوها، اشاعات اللي تقول التموين تاع رشاد منين يجيكم هذا التموين؟ كاين اشاعات تقول عندكم علاقات مع قطر وتركيا، ما هو جوابكم على هذا؟ شكرا. النقطة التنظيمية، الناس اللي عندهم أسئلة سبحان كانوا يوقفوا، باسكو كي توقفوا الناس ما يقدروش يشوفوا المنصة،
فالاخت ياسمين هنا غادي تاخذ القائمه تاع اللي بغى يتدخل، وهي اللي غادي تعيط لكم واحد بالواحد ان شاء الله. علما انه سوف نكتفي باخذ الاسئله الى غايه الساعه 6. ناخذ كامل الاسئله ومن بعد نجاوبوا، ولا ناخذ سؤال ونديروا جواب؟ نديروا 5 اسئله، ناخذوا 5 اسئله والاجوبه، بعد 5 اسئله واجوبه، وان شاء الله نتوقفوا هنا باسكو خاصنا نعاودوا نرجعوا للقاعه على الساعه 7 ان شاء الله. شكون اللي راه في القائمه؟ الاخت ياسمينه. شكون اللي راه في القائمه؟ فارس. لا ما عليكمش كي تتكلموا قعدوا هنايا باسكو نقربوا للباف، هاي الباف اللي يدير اون فوا ستريدونت. السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بالاستاذ العربي زيتون، طلعتوا كتشرفونا وتشرفوا كل الحضور. عندي سؤال اللي هو في الوقت اللي رانا فيه الحراك راهو ماشي لاباس به، الله يبارك، ان شاء الله الجزائريين يكملوا باسكو لانه الوسيله الوحيده تاعنا باش يبقى صوتنا يمشي هو الحراك في كل البلدان ماشي غير في الجزائر. شفنا المره الاخرى انه النظام راه في موضع هجوم، وحنا الشعب الجزائري في الحراك رانا في موضع دفاع، وراكم تعرفوا انه في كاع المجالات، في كل المجالات سواء الرياضه او اي مجال ثوره، اي مجال افضل وسيله للهجوم هي الهجوم، للدفاع هي الهجوم. المره الاخيره النظام راه يناور في الشعب الجزائري بطرق، يعني اليوم مد 150 مليون من تونس، من بعد مد الكيران، من بعد دخل هذا للحبس، خرج هذا، راه يطيب والشعب ياكل، يعني راه يخدم وحنا رانا ندافعوا. كيما راكم تشوفوا كاع عندنا الناس كاع ترجع عليه في لي لايف، ولا كل واحد كيفاش يرجع بطريقته، لكن دوكا حنا رانا في موضع دفاع، يعني هو راه يطيب لنا وحنا ناكلوا. ما عندهاش بزاف نهار الضربه تاع المانيا، نهار راحوا الاحرار المانيا، هذه نقطه هجوم قام بها الشعب الجزائري. احنا ماذا بينا دائما نبقاو يكونوا عندنا نقاط هجوم يعني ديزاكت، لازم يكونوا ديزاكت، هذا هو السؤال، لازم يكونوا ديزاكت، لازم ديزاكت هادو يخرجوا من عند الناس اللي عندهم كلمتهم تمشي، باش ما نبقاوش دائما في موضع الدفاع، لازم يكونوا موضع هجوم. هذه هي النقطه اللي حبيت نقولها، وتحيه خاصه للاستاذ الحبيب عشي وخويا سعيد اكلي اللي ما قدروش يجوا. السلام عليكم. بارك الله فيك. نقطه تنظيميه اخرى هذا فارس عطاني فكره فيها. جماعه من فضلكم عندكم 30 ثانيه باش تطرحوا السؤال، بارك الله فيكم، لانه ما عندناش الوقت. السلام عليكم. اسمح لي عطار جمال. شكون؟ دكتور عطار جمال. عطار جمال. لا هو سي با غاف، تفضل ماشي مشكل، تفضل الاخ، تفضل يا اخي، تفضل ماشي مشكل. السلام عليكم. Bon, on a fait poser des questions, bien sûr, pour la révolution. L'objectif final de la Madaniya, est-ce que ça serait possible qu'il y ait un objectif opérationnel? C'est-à-dire, puisque les détenteurs du pouvoir exécutif de type colonial, c'est lui qui détient le pouvoir. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir à négocier ou à dialoguer avec eux pour qu'eux, ils prennent la stabilité, l'istiqrar, ou la continuité. Donc, bien sûr, dans la rupture. Au deuxièmement, est-ce que ça serait possible que les militaires, par exemple, quand le peuple chab leur offre,
par exemple, un budget dans la Constitution, un article dans la Constitution, figer un budget où ils seront à l'abri, ils seront tranquilles, ils n'auront pas peur du civil. بارك الله فيك شكرا شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الزول mesdames messieurs bonjour. قبل كل شيء أود أن أقول أن ما يجمعنا أسمى بكثير مما يفرقنا، وهذا دليل وجودنا من بينكم، وإننا لنفتخر بوجود مناضلين سابقين إصلاحيين في سنوات الثمانينات وهم موجودين بيننا، وإذ نثمن ونثمن ما فعلتموه في الثمانينات من داخل النظام. وهنا أقول et je pose ma question. Là, je vais poser ma question et en même temps, c'est une proposition. Ne serait-il pas temps, je ne parle pas de représentativité, لا للتمثيل شخصيا لا أؤمن بالتمثيل للحراك حاليا، لكن ne serait-il pas temps de préparer un projet technique de processus transitionnel afin que le pouvoir, le système actuel, il nous a joué déjà un tour avec Karim Younes, avec ce qu'il a fait avec Karim Younes. Donc, il va falloir qu'on prépare quelque chose de technique, un projet technique d'un processus transitionnel, afin que l'on ne soit pas devancé par le pouvoir. Parce que prochainement, le pouvoir, il est en train de travailler pour les élections législatives. Il est en train de préparer une commission comme celle de Karim Younes. Donc, un appel à notre élite, en particulier notre élite intellectuelle, qui se trouve dans la diaspora algérienne, et comme vous le savez, la diaspora algérienne, elle a toujours joué un très grand rôle dans toutes les luttes pour les libertés du peuple algérien. Donc, il est du devoir de cette élite intellectuelle algérienne de préparer un projet technique d'un processus transitionnel, comme ça, le jour où ce pouvoir nous présentera sa commission, nous lui mettons sur la table ce projet et nous lui imposerons ce projet. Parce que الحراك ما يحبسش والحراك يزيد. شكرا دكتور بارك الله فيك. السلام عليكم. Il y a quelqu'un d'autre السلام عليكم. السلام. عندي ثلاث أسئلة صغيرة 30 سكوند. حبيت تما قبل هضر الأستاذ مراد هنا على فترة ذوبان الجليد اللي لازم يعني قوى المعارضة باش يقربوا على بعضها والى اخره. وعلى هذه اليوم راح ممكن نطرح زوج اسئله اللي يكون سؤال ومن طون نقدي تما يعني لازم نفوتوا هذه المرحله. والسؤال الثالث بلوس بوليتيك. دونك لي دو كاستيون للاستاذ محمد عبيزيطوط. الاول سي بارابور بعض الالفاظ في المداخلات تاعكم في لايفات فيما يتعلق بالحراك مباشرة. هل لا تظن أن استعمال ألفاظ فلتون يجب أن نفعل هذا الشيء ويجب أن نفعل هذا يعني بصفة مستمرة ودائمة؟ هل هذا ما يقدروش يحسبوه بعض القوى كأنه يعني نوع من الأبوية على الحراك؟ هل لا تظن هذا؟ سؤال ثاني فيما يخص بعض الألفاظ هذه تتعلق بمحاسبة العصابة أو العصابات. يعني ممكن نستمعكم في أقوال مثلا يجب أن نحاسب العصابة ولكن يجب أن تقطع رؤوسهم أو تحاسب في الطرقات. ولهذا هل لا تظنون أن هذا قد يبث نوعا ما شيء من العنف المعنوي أو ثقافة العنف بين الشعب الجزائري اللي راهو يعني بالورود والسلمية؟ السؤال الثالث اللي هو للجميع. Quels sont, à votre avis, les garde-fous pour aller à une Algérie, pour ne pas aller d'un système autoritaire militaire à un système autoritaire
idéologique, un système autoritaire communiste, de gauche, de droite, islamiste. Quels sont les garde-fous pour faire ça, pour ne pas passer d'un système autoritaire A à un système autoritaire B? Est-ce que nous avons une mini-constitution avant de à des négociations? Est-ce que nous avons des amendements? Est-ce que nous avons un pacte national? Oui, une constitution. Mais avant d'aller à la constitution, quels sont surtout les garde-fous pour garantir donc, les libertés collectives et individuelles, pour garantir l'alternance au pouvoir, la séparation des pouvoirs, etc. Une dernière question باش نحل المجال زوينة. سؤال آخر. فوزي تفضل. السلام عليكم. Salam alaikum. Là, je voudrais poser, c'est pas vraiment poser une question, mais juste une petite analyse sur le volet économique. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'investir, enfin, de répertorier les intellectuels qui peuvent conduire, j'allais dire, encadrer, j'allais dire, sur le volet économique, باش الناس تولي تعرفهم سواء في الدياسبورا ولا في الجزائر باش الناس تولي تعرفهم ومنها يعني sur tous les plans parce que on sait que في الجزائر نعرفوا بليك الراجل المناسب ماهوش في المكان المناسب. C'est bien dommage de le dire, mais est-ce que c'est possible de faire un répertoire, de faire valoir les gens عندهم الناس هذوما chacun sa décision selon ses compétences باش الناس تعرفهم parce que كاين بزاف ناس بالك vous êtes expert في la banque mais les gens ne connaissent pas. Mais par contre, est-ce qu'on peut répertorier ça et faire en sorte que الناس تولي تعرف telle personne est compétente في l'hydrocarbure, في les finances et ainsi de suite, في la médecine et ainsi de suite. Et juste autre chose par rapport للحراك حبيت نقول حاجه انه pour organiser هذا الحراك هذايا il lui donner un sens parce que الحراك pour lui donner un sens je trouve à mon avis je trouve qu'il faut هذا الحراك لازم يكون كيفاش نقول d'une façon pyramidale على شكل هرم ويكون طبقات. إذا كانت الدولة elle vise telle personne ou telle personne, il y aura toujours une personne derrière elle. وتكون au niveau national. حنا كلشي نداب à travers Internet, Facebook et tout ce qu'on suit. Est-ce que c'est possible de faire, j'allais dire, valoir هذا الفكرة أنه il faut avoir des piliers et dans un système de région في الجزائر كامل et à partir de là il y aurait des leaders un peu partout en Algérie. On peut sortir pour عمر ندور هذا كيسون دابيل. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Algérie avait perdu énormément de cadres tout au long de ces 20 ou 30 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en Algérie. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'économistes brillants. J'ai des noms en tête. Je ne vais pas les citer par considération pour eux. Mais il y a de très brillants économistes, de très brillants spécialistes des questions énergétiques en Algérie même. La seule façon, si vous voulez, d'identifier et de recenser les élites, c'est d'avoir une presse libre, une liberté d'expression. Aujourd'hui, ce que le régime nous présente comme élite, à chaque fois que j'entends les noms d'intellectuels qu'on nous présente dans la presse privée algérienne, dans les télévisions privées algériennes, et y compris ici, dans les milieux éditoriaux sionistes de France, on nous présente une continuité d'anti-élite, de contre-élite. Ces gens-là ne sont pas là pour transporter les préoccupations populaires vers le pouvoir, ils sont là pour brouiller la scène politique et pour transporter les préoccupations du pouvoir vers le peuple. Ce sont précisément des anti-élites. Les vraies élites, nous ne les connaissons pas. Il y en a quelques-unes que nous arrivons à connaître par Internet, par les frères, les camarades et les sœurs qui s'expriment sur des sites que nous connaissons, mais massivement, ce qu'on nous présente comme experts, ce sont ceux du régime, à travers la presse du régime, à travers les médias du régime. Et aujourd'hui, on arrive même à présenter comme intellectuel algérien quelqu'un qui s'est
désolidariser du peuple palestinien au moment des pires bombardements de Gaza. Quelqu'un qui a qualifié les arabo-musulmans d'obsédés érotomanes compulsifs de manière mensongère lors des événements soi-disant de Cologne. Cet individu qui ne représente que lui-même et les intérêts impérialo-sionistes qui le financent est devenu un acteur. On tend à vouloir nous l'imposer comme acteur de nos débats politiques et sociaux. Donc il y a un phénomène de brouillage et de confusion des acteurs. Quelles sont nos vraies élites? Quels sont les gens qui nous représentent? Quels sont les gens qui ont l'intérêt du peuple algérien à cœur? Et pourquoi nous fait-on perdre du temps avec des pitres, des clowns, des agents de l'impérialisme en mission, qu'ils soient reliés par El Ouattad, par Liberté, par toute cette presse ordurière du régime algérien, ou par Le Point, qui appartient à qui vous savez, à Bernard-Henri Lévy. Je trouve ça extraordinaire que l'on arrive à entrevoir ces gens-là comme des interlocuteurs possibles. Mais je vous rassure, en ce qui concerne nos compétences sur le plan économique, en Algérie, il y a de très nombreux universitaires de très haute qualité qui s'expriment parfois, qui ont parfois l'occasion de s'ouvrir, y compris dans les médias pourris du régime. Ils sont là et ils seront utiles le jour où on pourra réellement faire appel à des compétences. La question sur la transition et les garde-fous à mettre en place pour éviter de retomber dans une autre dictature. Il y a aussi une question sur le Islam. Absolument. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre brièvement, mais il faut savoir une chose. C'est que la solution ne viendra que d'un débat collectif. Il n'y a pas un universitaire ou un dirigeant qui va... La réponse viendra d'un débat collectif, et ce qui est extraordinaire et bien depuis un an, l'espace domestique en Algérie est devenu un lieu de débat politique. L'espace domestique. Dans les familles, la mère de famille avec ses enfants qui ont 18 ans, 20 ans, parle maintenant politique, et c'est dans nos familles que... Et donc, de là va sortir les propositions de sortie de crise. Pour la question relative à l'armée et la police, le Hirak, d'une manière très intelligente et sage, a décidé qu'il soit pacifique, et c'est bien. Et donc, je pense que le Hirak ne veut pas de coup d'État militaire. Le Hirak ne veut pas que la police se scinde. Le Hirak ne veut pas qu'il y ait des déserteurs de l'armée ou même de la police. Ce sont des instruments de l'État. Le Hirak veut juste rappeler à ceux qui décident, à ces 25 ou 30 grands électeurs, de ne pas utiliser la police pour défendre un régime, d'utiliser la police pour défendre l'État. La vocation de la police, c'est de protéger les biens et les vies des personnes. Ce n'est pas de défendre un régime. Et évidemment, les chefs de la police sont désignés sur des critères politiques de fidélité au régime. Donc il ne faudrait pas que, à l'occasion du Hirak, la police et l'armée connaissent des perturbations. Parce que ce sont des instruments de la nation. L'armée, c'est l'armée de la nation. La police, c'est la police de la nation. Et donc il faut les protéger. Continuer à faire pression sur les décideurs pour qu'ils acceptent d'ouvrir la négociation pour une véritable transition. Alors, la deuxième question, j'étais justement sur négocier avec le pouvoir exécutif. Il y aura une négociation avec le pouvoir exécutif quand le pouvoir exécutif montrera la volonté de négocier. Si l'autre partie ne veut pas négocier, il faut continuer à faire pression jusqu'à ce qu'ils veulent négocier. Parce que même s'il y a le pouvoir a son plan, et ce plan a commencé avec l'élection, le scrutin du 12 décembre. Ils veulent passer aux élections législatives. Mais il y aura un taux de participation de 5%. Et ce sera des députés qui n'auront aucune légitimité. Ils ne seront pas représentatifs. Donc le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut tant que les décideurs ne
ne reviennent pas à la raison et négocient ce transfert de souveraineté et donc négocient la transition, le Hirak continuera. Alors le système, on peut tomber sur un système, vous savez, le système autoritaire, il peut y avoir un système autoritaire. La démocratie n'est pas l'idéal, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Les États-Unis et même la France, ce sont des pays démocratiques. Et il y a des pauvres, il y a des inégalités, il y a, même sur le plan politique, il y a des insatisfactions. Mais c'est le moins mauvais système. Alors, comment éviter que l'on retombe dans un système autoritaire? Eh bien, il faut renforcer les corps intermédiaires. C'est quoi les corps intermédiaires? Les corps intermédiaires, ce sont des organismes qui sont entre l'État et la société. Les journaux, la liberté de la presse, la liberté de l'avocat, l'autonomie, l'indépendance de la justice, les syndicats, la légalisation des partis politiques. Il faudrait que, quand un Algérien veut créer un parti politique, qu'il crée un parti politique dans le cadre de la Constitution. C'est ça les cadres, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui limitent, je dis bien qu'ils limitent l'autoritarisme. Et encore une fois, la démocratie n'est pas l'idéal. Et une fois qu'il y aura la transition en Algérie, il ne faut pas croire que tous les problèmes de l'Algérie vont disparaître. C'est à partir de là que la société algérienne va commencer à résoudre les grands problèmes qui se posent à elle. Le régime actuel empêche la société de résoudre les problèmes. Il les met sous les... Nous avons beaucoup de problèmes. Problème de la sécularisation, problème de la langue, problème de l'économie, problème des libertés par rapport à la... etc. etc. Voyez-vous? Et donc, il faut absolument qu'on comprenne que ce n'est pas avec la fin du Hirak ou avec la transition qu'on va être tout à fait... Oui, si vous permettez, M. Abdi. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que d'abord, il faut passer par un état de droit avant de passer par la démocratie? Oui, non, mais c'est complémentaire. On ne peut pas avoir... L'état de droit, c'est la base légale de la démocratie. On ne peut pas construire une démocratie sans état de droit. L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est la hiérarchie des lois et le respect de la loi. Or, l'Algérie n'est pas un état de droit puisqu'il y a des personnes qui sont au-dessus des lois. Donc, s'il n'y a pas un état de droit, on ne peut pas construire la démocratie. Donc, il faut absolument insister sur les libertés syndicales, les libertés publiques, c'est-à-dire la possibilité de créer un parti, la liberté d'expression. Ce sont ça les garde-fous. Je vous remercie. أنا جيست باش نزيد ما تفضل به خونا بروفيسور هواري. مش راح تحل المشاكل. شوف كاين مشاكل اللي تقدر تحل في لحظات وكاين مشاكل راح تاخذ ايام، كاين مشاكل راح تاخذ اسابيع، وكاين مشاكل راح تاخذ سنوات بعد ما تقوم الدوله الجزائريه دوله الشعب، بعد ما تتفكك دوله الحنوشه. علاش بعض المشاكل في لحظات؟ لان بعض المشاكل سي دي بروبليم ماهمش مشاكل في الاصل. مرات سي دي بون سونس بيزون برك يطبقوه، ما نقولش ميم با لي ريغل ديموكراتيك و ليتا دو دروا، ان مينيموم نتاع عقل انسان، ان مينيموم فقط. خونا الهواري ذكر بن علي الجنرال كي 82 ans 83. في الحقيقه عمره 85 سنه سي هواري، اللي نيو 35. هذا وقايد صالح قبله، قايد صالح في جونفي اللي فات لو كان عاش 80 سنه رسميا، كاين اللي يقولوا عمره اكبر من ذلك. بن علي سي بريبار الان باش يكون فيس مينيستر لا ديفونس، رايحين يعينوه في اقرب فرصه فيس مينيستر لا ديفونس اديفو ديتر نومي مينيستر لا ديفونس. دونك هذه والقانون
بالمناسبه ماشي 65 سنه 62 سنه القانون اللي يقول بلي لي جينيرو يروحوا اون ريتريت لي زوفيسي جينيرو لي زوفيسي جينيرو يروحوا اون ريتريت ماكسيموم سي 62 ans 62 سنه سوف لو شيف ديتا ماجور اللي يقدر يبقى حتى عمره 64 سنه avec un renouvellement du mandat à 4 ans à 5 ans par le président de la République, chef des armées. Donc le maximum اللي يقدر يقعد فيه جنرال هو le chef d'état-major 69 سنة. احنا الآن نقدر نقول لكم باللي من لا بواني دي جينيرو نتاع من لا ترونتين يبان كاين أكثر من 20 واحد عمره فايت 70 سنة. وكاين على الأقل 11 واحد فايتين 75 سنة. وكاين 2 فايتين 80 سنة. هذه بعض هذا وحده داخل الجيش مشكلة كبيرة. كاين دي جينيرو بعثوهم اون ريتريت عمرهم 55 سنة. دي كولونيل لا سيكونتين. دي كوموندون لا كارونتين. دونك نقص الطاقات وكاين مرات اللي كانوا حاملين شهادات عليا. نقصي كولونيل عمره 50 سنة حامل دكتوراه ومرات في تخصصات استثنائية وصرفت عليه الجزائر أموال هائلة ومرات ميم با ماشي ان بروغرام ولا ان كارير ولا لا 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 الجنرال ما عجبوش يسبوا ويقولوا روح لدارك ردي. كاين مآسي داخل الجيش داخل ضباط الجيش ولذلك كان كيقولوا باللي الحكم العسكري هو في الحقيقة ماشي حكم عسكري. أنا دائما كنت نقول ماهوش حكم عسكري هو حكم كبشات جنرالات. الحكم العسكري ما ينطبقش على الجميع. صحيح كاع لي جينيرو يعطوهم لي كريدي سون ليميت ومرات يعطوا لهم اموال بلا ما يرجعوها الى اخره باش يشريوهم باش يبيتوا الكوديتا. مي في الحقيقه حتى لي جينيرو كاين بزاف منهم بارفوا نذكر منهم تاج خالد جنرال تاج خالد ان جنرال qui a refusé de signer des factures de 300 milliards de centimes pour les enfants de Gaït Saleh. يعني اعتراضي ومن بعد حطوه في الحبس. اذا حتى داخل العسكر كاين مشاكل ومعاناه داخل الجيش اكبر. ما نحكوش على صف الجنود وصف الضباط وضباط صغار هذو مشاكلهم بلا حلول. فكاين مشاكل دونك تتحل بمجرد ان نستخدموا لو بون سونس نتاع. لكن باش نحموا نفوسنا كيفاش نقدروا نحموا نفوسنا من ان نتحولوا من نظام ديكتاتوري بلون الكاكي بلون العسكري او الجنرالاتي الى ديكتاتوريه اخرى سواء باسم العلمانيه او باسم الدين او باي اسم. في الحقيقه انا نشوف اللي اول شيء لازم نبتعدوا ونضعوا الايديولوجيات جانبا لبضع سنوات بور ان فاز ترانزيتوار 3 ans 5 ans. الناس كلها تضع الايديولوجيات نتاعها جانبا يستقر المجتمع تبدا الناس تفيق من 60 سنه نتاع دمار من هاد 30 سنه الاخيره ومن بعد يبداو الناس كل واحد عنده الحق. الانسان بطبعه ستان انيمال بوليتيك بطبعه. لو كان يعني كي تنحلوا السياسه كاين كثير منهم كي تنحلوا النضال السياسه الى اخره ما يحسش روحه راه عايش الكرامه نتاعو وهذه حقيقه. دونك يبقى هذا على وجه هل يكون عندنا عقلاء داخل التيارات الوطنيه العلمانيه الاسلاميه وما يدخلوش في ديابوليزاسيون ريسيبروك ولا يكون عندنا بعض المجانين اللي يسيطرون دي سوسيتي ويبقاو يسيطرون السوسيتي طول الوقت. كاين سؤال اخر وشكرا على الاخ يوسف اللي طرحوه. كان نزيم جاني قبل شويه هنا كان خط لي شويه في ودني قال لي يقول الناس اللي راهم في القاعه من فضلكم الا يتبرعوا لنا شويه لانه والله ما عندنا باش نخلصوها كامل يعني. فلو كانت قطر تدعمنا ما كناش حتى نشربوا الماء في البلاستيك كانت تكون حاجه واحده اخرى. شوف او تركيا بالمناسبه مش راح نطول كثير في الموضوع بس نعطيه واحد 3 نقاط. المبدأ في الشرع السماوي كما في شرائع الأرض البينة على من ادعى. كي واحد يتهم واحد يقول له هات الدليل تاعك
دونك لا بريزومبسيون دينيسونس هذه كمبدا، لكن قبلها كي تتهم واحد لازم يكون كاين ناس اللي يتهموا، لازم يجيبوا لنا بيان. هل فيه جزائري واحد قال في الدوحة على قناة الجزيرة في سؤال كان مطروح، من سيرحلون؟ شكون اللي لازم يروحوا؟ طرح لي هذا السؤال فيصل القاسد في 11 جونفي 2011 وراه موجود في القنوات، موجود في اليوتيوب. قلت له كل الأنظمة في المنطقة العربية كلهم، قال لي كلهم؟ قلت له كلهم بلا استثناء، من الخليج إلى المحيط بلا استثناء. علاش أنا نامن باللي كلهم يروحوا؟ لأن ما فيش نظام واحد في المنطقة العربية، ما فيش نظام واحد جابوا الشعب ما عدا مؤخرا قيس سعيد التونسي. كل البقية ورثوا الأنظمة هذه ورث استعماري. إما في بريطانيا لما جات خارجة من منطقة الخليج جابت أسر كانوا يخدموا عندها كما كانوا عندنا احنا القياد وربما الحركة، وأعطتهم الملك وتعاونت معهم. وفرنسا لما جات خارجة أيضا حدثت في بعض المناطق في سوريا في لبنان، في كل الأنظمة القائمة اليوم إما يورثوا الحكم عن طريق الأب، الملكيات الأب ولا الأخ، أو يورثوا الحكم عن طريق الملكيات العسكرية. مصر، الجزائر، ليبيا، سوريا، العراق. دونك وصلنا في سوريا أن حافظ الأسد كي جا باش كي مات، لأن الدستور كان يقول بلي لازم 40 سنة الرئيس يكون عنده عمره مينيموم 40 سنة، عدلوا الدستور في زوج دقائق باش هبطوه 35 سنة باش بشار الأسد يخلف باباه. هذه هي اللي يسموها جمهوريات. هذا الوضع ينطبق على كل دول المنطقة. إذا كان رأيي أن كل الأنظمة هذه لازم تغير بما فيها النظام القطري. يعني يقولوا علنا أو نسجل، هل تعتقدون لو أن حركة تلقى دعم من بلدك يقدر صاحب أو أحد أعضاء الحركة يقول ربع كلمة مما أقوله الآن؟ مستحيل. أنا عندي 3 معايير باش نحكم على الأنظمة في الغالب في المنطقة هذه. هل النظام اختاروا الشعب أم لا؟ هل النظام يسمح بالمحاسبة في تصرف المال؟ هل هناك محاسبة كيفاش يصرف المال؟ والثالث، هل عنده تدخل عسكري مباشر بقواعد عسكرية أم لا؟ قطر عندها كل هذه 3 مصايب. الأمير ورث على باباه يتصرف المال كما يريد وعنده قواعد عسكرية بريطانية، أمريكية، تركية، فرنسية إلى آخره. هم هذه يخص الشعب القطري، ما يخصنيش أنا. بصح أنا ما عنديش احترام للحاكم اللي ما يجيبوش الشعب وما يختاروش الشعب. ليس لدي أي احترام له، وما عنديش احترام للحاكم اللي يصرف المال بلا ما يتحاسب، وما عنديش احترام لأي نظام حكم تكون عنده قواعد عسكرية على أراضيه. هذه نقولها وقلناها. والإضافة صغيرة، شوفوا تغطية الجزيرة للحراك. شوفوا تغطية الجزيرة للحراك باش تعرفوا. لما بدا الحراك 4 أسابيع ما تكلموش عليه. لما بداو يتكلموا عليه كانوا يجيبوا واحد مع العهدة الخامسة وواحد ضد العهدة الخامسة. الشعب الجزائري كان ديجا يقول يتنحاو كاع، هما كانوا مازال يرجعوا فينا للعهدة الخامسة. تغطية الجزيرة للحراك في الجزائر بائس مقارنة مع تغطيتها لمصر، تغطيتها لسوريا، تغطيتها لليبيا. النظام القطري يدعم بعض الشعوب، يدعمهم مؤكد بما فيهم الفلسطينيين. هذا إنصاف منا لازم نقولوه. النظام القطري ماهوش النظام الإماراتي. النظام الإماراتي والسعودي يتآمر على الشعوب في المطلق. النظام الإماراتي عنده بعض الدول أو بعض الشعوب يدعمها وبعض الشعوب يحكرها. للأسف حقرونا احنا الجزائريين، لأن النظام نتاعنا
دفع لهم اموال 7 مليار دولار وقعها سلال في 2013 مع القطريين باش يبنوا لنا السجن، باش يبنوا لنا مصنع باللارا من ناحيه ميلا او جيجل. 7 مليار في الحقيقه كانت رشوه. 30,000 هكتار اعطيت للامير القطري باش يصيد، وين الصيد ممنوع الجزائريين، رشوه باش الجزيره ما تكلمش عليهم وما تجيبش الناس اللي يعارضوا حقيقه النظام. ونقدر نكمل ونحكي عشرات القضايا، لكن لازم نعترفوا ايضا ان التعليم في قطر اليوم هو من بين افضل انواع التعليم في العالم، ان الانترنت قطر هي ثاني بلد افضل في العالم، وان درك هناك فرق ننتقدوهم فيما يخصنا احنا لانهم تعاملوا معنا دو بوا دو ميزير، وهما يدعموا في النظام، وبعض خاوتنا يعتقدوا انهم ممكن يدعموا بعض المعارضه او جزء من المعارضه. مش صحيح. بالنسبه لتركيا، اردوغان لما جاء في 2001 في 2002 كانت تركيا لا تقل، كانت في متقاربه مع الوضع الجزائري. شوفوا تركيا اين هي الان وشوفوا الجزائر اين هي الان. مع ان تركيا ما تبيع لا بترول لا غاز، تشتري كل شيء. احنا بعنا بليس de 1200 milliards sur 15 ans. Sur 12 ans, les déclarés, voilà. Sur 12 ans, qui m'a cassé à dire 4 plus de 1000 milliards de dollars. Trillions de dollars. Eh bien, Erdogan جاب بلاده من رقم 60 ولا 65 في الاقتصاد العالمي اليوم راهي رقم 16. Erdogan il est bon pour la Turquie et n'est pas bon pour l'Algérie. لأنه جاء وعارف أن تبون جابوه الحنوشة وجاء باش يقول له راك رئيس ويعرضوا باش يروح له اذا هو براغماتي. بصح بعض خاوتنا يعتقدوا انه اردوغان السلطان العثماني. لا 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 لا، اردوغان يدافع على تركيا وعلى مصالح تركيا، احنا ندافع على مصالح الجزائر. نضيف لكم فقط هذه ونخلص. كانوا بعض الناس في نهايه التسعينات وبدايه الألفين يقول لماذا ما تاخذوش مساعده؟ يعرفوا اوضاعنا، ما تاخذوش مساعده من طرف بعض الدول اللي ممكن تكره النظام الجزائري. قلت له افضل، وقلت لكل الناس اللي ما كانوش يعرفونا مازال وطرحوا السؤال، قلت لهم نفضل ان اتوقف نهائيا عن معارضه العصابه نتاعنا على ان نطيح في يد دوله اخرى. اي معارضه تتعامل مع الدول الخارجية هي معارضة خائنة بالطبيعة. وأنا هنا أقول شوفوا ايش صار المعارضة السورية، فيهم كثير من الناس شوفوا وين انتهوا، اللي طاح في حجر السعودية واللي طاح في حجر الإمارات والقطر والترك وفرنسا، انتهت إلى تدمير الثورة السورية. ليبيا نفس الشيء. رشاد تفضل أن يقطع رأس رقاب أعضائها على أن تطلب سنتيم واحد من أي دولة، وتحدى أن يأتي أي واحد بالعكس. وعلى ذكر قطع الرقاب، لأن واحد ذكرناه من الخواء قال لك كلمة قطع الرقاب تخوف. يا هولندا قبل عامين قال ماكرون n'oublie pas que tu es dans un pays où المالي قطعوا راسه. Un ex-président يقول لسون سكسيسور باللي ما تنساش باللي هاد البلاد الفرنسيس قطعوا راس الملوك. دونك حنا في الحقيقه كي رانا نقول لهم بالعكس، حنا رانا نقول لهم من الافضل، لان كاين بعض الناس وهنا اليوم في هذه القاعه بعض الناس قالوا لي شوف راكم معاقلين بزاف معاهم، لازم هاد الناس نقطعوا رؤوسهم. قلت لهم مادام الحراك راه ماضي في السلميه ومادام هما راهم محترمين حد ادنى، فاحنا نفضلوا انا ما نقطعوش رؤوسهم، نفضلوا ان يكونوا خاوتنا ويرجعوا للعقل ويرجعوا للثكنات ونحترمهم ونقولوا مو جينيرال يومها. احنا ما عندناش هدف الدماء، شبعنا دماء في التسعينات، ما نحبوش قد واحد في الجزائر يموت ظلما، فما بالك الانسان. اذا احنا هدفنا السلميه كي نقولوها سي استراتيجيك، احنا ما عادش تلاعبوا،
وكي نقولوا حنا نقبلوا الديمقراطيه وحنا ديمقراطيين سي استراتيجيك ماش تلاعبوا. ما عندناش خطاب هنا وخطاب في الغرف المغلقه، لانه كون جات عندنا نقدروا نغلطوا، خاصه اذا كنا كل ليله نديروا لايف نقدروا نغلطوا بزاف. فاطمئن حنا قطع الرؤوس رانا نحذروهم ماناش نخوفوهم، حنا نتمناو انهم يسمعوا ويكونوا خاوتنا ونبنوا البلاد جميعا مع بعض، نساء ورجال، اسلاميين ووطنيين وعلمانيين، عسكر ومدنيين بشرط العسكر في الثكنات. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. شكرا لكم اخواني واخواتي. قبل ما نكملوا الا تقدروا تعاونونا برك باش نخلصوا لي فخيت على صال يا وي كاين مسيره غدوه ثاني لو 16 فيفري مهم ان الناس تحضر في باريس باش نعطيو كوراج الاخوه في الجزائر يخرجوا ذكرى 21 فبراير في الجزائر الجمعه الجايه. والثاني وكاين المارش لو 22 فيفري سامدي 22 فيفري à Paris. La marche à 14h. Samedi prochain à 14h, le 22. وكاين un groupe حاب يلقي اغنيه عارفين يديروا دي زانيماسيون بيان في ريبوبليك نخليهم بارك الله. جماعه نقطه النظام برك سمحوا لي كثرت عليكم في النقاط تاع التنظيميه. الله يخليكم باللي عنده ورقه فوق الكرسي قرعه تحته ولا يديها معاه يقيسها في لابوباج يعاونونا هكا باش ما نروحوش نفوتوا على العصار. بارك الله فيكم وشكرا على الحضور والى لقاء مقبل ان شاء الله. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم على تبرعاتكم. بارك الله فيكم. خطي اسمع جاوك لي جانا يا جماعه محمد الله يخليك ما نصابش كاين الماتيريال خصنا دكتور عدي الله يخليكم سي فو بلي نجيب الدرنا اسمح لي غير هبطوا غير من الماتيريال صح عندنا الماتيريال برك يا خاطر نكملوا برك ناخذوا الماتيريال سي فو بلي جوست خلينا المنصه من بعد باش يجيو الجماعه اللي باش يديروا لنا ان بتي دانيماسيون. مروه يحيى السلام عليكم. حبينا نقول لكم برك حاجه. كنتوا تعرفونا في الريبوبليك لي جون هذوك اصحاب ستاد